ஹலோ கேஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்னதோ மலையாளம் ஃபிலிம். பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சாய்ஸு. ஏன் அந்த சாய்ஸு? இதான் நாய் வருது. ஸோ நம்மளோட சாய்ஸ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மூவி வந்து ஆஸ்கரோட அஃபிஷியல் செலெக்ஷனில் ஒன் ஆஃப் த 4 மலையாளம் படத்தில் ஒன்றா இருந்தது. ஸோ தான் ஆட்டம், ஆடு ஜீவிதம், வாழெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ இது ஒன்று மட்டும் தான் இருக்கா? எஸ், நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் ஆல்மோஸ்ட். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் உள்ளொழுக்கு. எப்போவுமே நம்ம இது வரைக்கும் சோஃபார் பார்த்ததில் நம்ம நேஷனல் அவார்டு மூவிஸ் என்னென்ன பார்த்துருக்கோமோ அது எல்லாமே நல்லா இருக்குது. இந்த செலெக்ஷன் அஃபிஷியல் செலெக்ஷன்லையும் 4 படத்தில் 3 படமும் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு. ஸோ இந்த 4வது படம் உள்ளொழுக்கு. அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமர். அடுத்த வாரம் டியூஸ்டே தான் ரிலீஸ் ஆக போகுது, November 19 கிஷ்கிந்தா கான். அது பார்க்கறதுக்கு நாங்களும் ஆர்வமாக இருக்கோம். தயவு செஞ்சு நாங்கள் அடுத்த வாரம் தான் பண்ணுவோம். அடுத்த வாரம் கண்டிப்பாக பார்த்து அதுக்கு அடுத்த வாரம் தான் அதுக்கு அடுத்த வாரத்துக்குள்ளே ரிலீஸ் பண்ணுறோம். தயவு செஞ்சு கமெண்ட்டில் போட்டு எங்களுக்கு இது பண்ணாதீங்க. இதே யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. அதான் யோசிச்சுன்னு இருக்கிறேன். இது வரைக்குமே யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. வந்த உடனே போட்டுருவாங்க. எல்லா கமெண்ட்டும் டெலீட் பண்ணுறோம். சரி, அதுதான் நாங்கள் சீக்கிரமாக பார்த்துடுறோம் அந்த படம். கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. ஸோ உள்ளொழுக்கு இந்த படத்தை பற்றி பார்ப்போம். ஸோ உள்ளொழுக்கு இந்த படத்தை யாரை டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டோ டோமி. ஸோ இந்த டேரக்டரோட ஃபஸ்ட்டு மூவின்னு நினைக்கிறேன்டா இது. நிறைய ஃபிலிம்ஸ் எடுத்துருக்காரா? டாக்குமெண்ட்ரி. ஸோ இந்த டேரக்டரோட அஃபிஷியல் ஃபர்ஸ்ட்டு மூவி இதுதான். அண்ட் இதோட ரைட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா இவரே தான். ஸோ இந்த படத்தில் காஸ்டிங் யார் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஊர்வசி, பார்வதி, அப்புறம் வந்து அர்ஜுன் ராதாகிருஷ்ணன். இந்த படத்தில் ஹான்ரே என்னடா, இட்ஸ் ட்ராமா உள்ளொழுக்குன்னா அண்டர் கரண்ட். இந்த போஸ்ட் அப்படி தான் இருக்குது. தண்ணி கீழே தான் நின்றுக்கிறாங்க. ஸோ கரண்ட்டுனாலும் தண்ணி வரும்ல சில இடத்துல. ஓ, அந்த போகிற பாதையில் இருக்காங்களா? தண்ணி போகிற பாதையில் இருக்காங்க மேபி, அதான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த படம் என்னடா சோஃபார் அவார்ட்ஸ் என்ன வாங்கியிருக்கா? பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் வாங்கியிருக்கு, கேரளா ஸ்டேட் அவார்ட். டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் சவுண்ட் டிசைனும் வாங்கியிருக்கு. ஸோ உள்ளொழுக்கு ரியாக்ஷன். ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. അതൊന്ന് കാണിക്കാമോ? എനിക്കൊരു സാരി വേണം. അവരൊന്നും ശരിയാവില്ല, താൻ തന്നെ എടുത്താൽ മതി. അതും കൂടെ എടുത്തേ. ஒரு சாரி வாங்க, பாரி வாங்க. ഇതൊന്ന് വെച്ച് കാണിച്ച്. നീ എൻ്റെയും കൂടെ ജോലി കളയാനാണോ? ഞാൻ നോക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ? നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണ്ടേ? നീ നോക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നാം വിവരം അറിയും. പിന്നെ വേണ്ട, വാങ്ങിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലല്ലോ. തിരിച്ചു പോയി വെക്കണേ. പോയേ. வேலை இல்லாமல் இருக்குது. ചേട്ടാ ഒന്നങ്ങോട്ട് ഇരുന്നേ. ഒന്നുകൂടി ചേർന്നിരിക്കും. ஒரே ஷாட்ல முடிச்சிட்டாங்க. ഇനി ആ കൈ എടുത്ത് ചേച്ചിയുടെ തോളത്തുനിന്ന് വെച്ച് പിടിക്കട്ടെ. இங்கே இடத்துல பார்த்துருக்கோங்களா? മറ്റേ കൈ വെച്ച് ചേച്ചിയുടെ കയ്യിലൊന്ന് പിടിച്ചോ. ആ, ഇനി രണ്ടുപേരും ഒന്ന് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുവോ? ആ, അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോ. നന്നായിട്ട് ചിരിക്കും. രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചേ. സ്മൈൽ ചെയ്തേ. അണ്ടർ കറണ്ട്. എന്തിനാ കരയുന്നത്? എൻ്റെ മോളല്ലേ, ഞാൻ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കൊള്ളാം. ഓ, மாமியார் போல. பேபி இருக்காரு. நைன்டிஸ் கிட்ட போல மாப்பிள்ள. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகுது படம். அங்கே அளவுக்கு கங்குவா அளவுக்கு வராது. മോളെ
നീ അമ്മച്ചിയുടെ മരുന്നങ്ങ് വാങ്ങിച്ചേക്ക്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോവാല്ലോ. ഒരുമിച്ച് മേടിച്ചാ പോരെ? ഇല്ല, അതേതാന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ. തൽക്കാലം ഇത് വാങ്ങിച്ചേക്ക്. இல்லை அவருக்கு ஏதோ பிரச்சனை நினைக்கிறேன். எங்கே ப்ரெக்னெண்ட் ஆகணும்னு தெரியுது. ഓക്കെ ലീലാമ്മ 600. ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ചേഞ്ച് ഇല്ല. ചേഞ്ച് ഒന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമോ? ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. 600. எப்போ எடுத்த படம் அது? 24. பல 500 ரூபா மாதிரி இருக்குது. அது அந்த இது தான்டா. இவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டலே சேஞ்ச் இல்லையடா அதெல்லாம். സുഖമല്ലേ? നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല. ஒன்றா கேன்சரா? டிபியா? கேன்சர் எனக்கு முடியலாம் இருக்குன்னு தெரியும். ஏமாற்றி கல்யாணம் பண்ணிட்டுறான் போது தெரிஞ்சிடும் பொழுது முன்னாடியே. ஆனால் இந்த பொண்ணு ரியாக்ஷன் பார்த்தா அப்படி தெரியல போகுது. നിന്റെ ചാച്ചന്റെ വാച്ച് അവള് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. അഴിക്ക്. ഇല്ല, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാം. திடீர்னு பார்க்க பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருக்கிறாருல்ல அவரு. யார் மாதிரி? பாப்பா இது இல்லைனா ചൂട് കൂടുതലാണ് പറയണേ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. கேன்சர் போலடா. பிரெயின் கேன்சர். யார் എന്നാ പറ്റി മോളെ? മരുന്ന് അമ്മച്ചി ഒന്ന് പിടിച്ചേ. എന്ന് തുറന്നേ. കിടത്തിക്കോ മോളെ, അതൊക്കെ കിടത്തിക്കോ. காலியா? உட்கார்றா ஏன்டா? பாவமாக தான் இது. அந்த புஷ்பாவோட ஃபஃபா லுக்கு தானே இருக்குல்ல. എന്നാ അമ്മച്ചിക്ക് വിഷമം? എനിക്ക് എന്നാ വിഷമം? മെഡിസിന് ചേരണമെന്നായിരുന്നു എനിക്ക്. പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് നല്ല മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചില്ല. 19ാമത്തെ വയസ്സിൽ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു. 21ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഷേബ, 23ാം വയസ്സിൽ തോമസ് കുട്ടി. അതുപോലൊരു മഴക്കാലത്ത് ചാച്ചൻ പെട്ടെന്നങ്ങ് പോയി. ഞാനും മക്കളും മാത്രം. എന്നിട്ടും ഒരു കുറവ് വരാതെ ഞാൻ അവരെ വളർത്തി. ഷേബയെ കെട്ടിച്ച് വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ അവിടെ കെട്ടിയവനും കുഞ്ഞുമായി അവക്കെല്ലാം. ഞാനും എൻ്റെ മോനും ഇവിടെ. എൻ്റെ മോനെന്തൊക്കെ സംഭവിച്ച പിന്നെ ഞാനില്ല. ഇങ്ങനെ മനസ്സ് വിഷമിച്ച് വയ്യാതാവല്ല അമ്മച്ചി.
അമ്മച്ചി മരുന്ന് കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ മടിയില്ലാതെ കഴിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. சைட் கேரக்டர் பார்த்தா ഞാൻ സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പ് വരാം. இது பேரே போடலன்னு நினைக்கிறேன். അമ്മച്ചി ആ മരുന്നിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അകത്തെൻ്റെ ഷെൽഫിലുണ്ട്. അതവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോ. മോളെ അതല്ല, മോക്കറിയത്തില്ല. അമ്മച്ചി എടുത്തു തരാം. അതിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എടുത്തേ. ഇതാണോ? അത് തന്നെ. ശരി അമ്മച്ചി. கும்பலாங்கி நைட்ஸ் இது கொள்ளுகிறா. What the hell? அவ்வளோ வேற என்ன பண்ணுது? இதுக்கு அவனே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். Name Rajiv, age 34, sex. ഏതാടാ? നോക്കറിയത്തില്ലേ? പോയി ചായ ഉണ്ടാക്ക്. എടി ഞാനൊരു ഫുഡ് ട്രക്കിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ജോലിയൊന്നും ശരിയാവത്തില്ല. നീ എപ്പോഴും പറയാറില്ലല്ലേ? എന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കും. അല്ല എനിക്കെന്തും ഇങ്ങനെ വേണം. ഓ അപ്പം നമുക്ക് അടുക്കള കയറാൻ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? പ്രധാന റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറിയത് ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എന്തായാലും ശക്തമായ മഴ തുടർന്നാൽ ഇവരുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങും. ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴ്ന്നപട്ടികയിലുള്ള ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറുന്നതിനുള്ള തയ്യാറിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ആളുകൾ മാറണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നമുക്ക് ഈ வெள்ளപ്പൊക്കത്തിൽ കിടക്കണോ? കുറച്ച് ദിവസം ഷേബയുടെ അവിടെ പോയി നിന്നാലോ? എന്നവനെ எனக்கு தெரிஞ்சு பையன் இன்னும் ஒரு 4 வருஷம் செத்துருவான்னு சொல்லியிருப்பாங்க பொழுது. அதுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. എന്നാ? ഇല്ല, 2 ആഴ്ചയും കൊണ്ടുണ്ട് അമ്മച്ചി. ஓஹோ, அவன் சொன்ன டேட் அது இல்லை. இந்த அம்மாவுக்கு இது ப்ரெக்னெண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு கூட வந்துச்சு போல. ഹലോ, ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. അച്ഛൻ തസ്മനിക്കാണ്. എന്നെ ഒന്നും പറയാത്ത, എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. നീ ഒന്ന് സമാധാനിക്കും. രാജീവ്, ഞാൻ എങ്ങനെ സമാധാനിക്കണം എന്നാ നീ പറയുന്നേ? എന്തോർത്ത് സമാധാനിക്കണം എന്നാ നീ പറയുന്നേ? അഞ്ജു, എന്തായാലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് പേടിക്കാൻ. അഞ്ജു, ഹലോ. ഒന്നും പറ്റത്തില്ല നമുക്ക്. മോളെ വേഗം കേറ് മോളെ. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ, நம்மளோட அடுத்த பிஸ்னஸ் அதான். என்னது? டிசம்பர் மாதத்துக்கு போட்டு. நம்மளோட கஷ்டம் இருக்கு போலியே. നീ എന്നെ എന്നോട് പറയുന്നേ? എത്ര മാസമായി? അമ്മച്ചോട്ട് പറയാൻ മടിക്കുന്നത് എന്തിനാ മോളെ? ഒന്നുമില്ല അമ്മച്ചി. കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാനും നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാ. എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അമ്മച്ചി ഇതാരോടും പറയണ്ട. അതെന്താ? നാളെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണണം. ஐயோ, ഓ,
തോമസ് കുട്ടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുവല്ലേ? എൻ്റെ മോനൂടെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ. சொன்னா அங்கேயே அவுட் ஆகுது. என்னடா அந்த லெவல் கிராஸ் மாதிரி. ஐயோ நான் அப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நீ அவன்தான் நீ சொல்லிட்டு போல. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ മോക്ക്? തുടക്കത്തിൽ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നീ എന്നെ എന്നോട് പറയാഞ്ഞേ? പപ്പായ്ക്ക് കട വെക്കണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. ഒരു പയ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓ, ആ പെട്ടിക്കട പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആ കടയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വളർത്തി വലുതാക്കി നല്ല തറവാട്ടി കെട്ടിച്ചുവിടാൻ പറ്റി. മോക്കമ്മയുടെ ദേഷ്യമാണോ? ഞാനല്ലേ കല്യാണത്തിന് നിർബന്ധിച്ചേ. നിങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ആരും ഉണ്ടോ? എന്ന് ലീലാമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തീയാ വീണേ. നിനക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൂടായിരുന്നോ? തോമസുട്ടി കണ്ണൂർന്നു. ഡോക്ടർ കയറി കണ്ടോളാൻ പറഞ്ഞു. தாமஸ் சுட்டி அங்கேயே காலி கேட்டவங்க தலைவலி வந்துடும். இந்த காம தலை வெடிக்கும். அவனை விசாரிச்சு அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം. உள்ளூர் மேட்டை എല്ലാവർക്കും മോള് തന്നെ അവനോട് പറയണം കേട്ടോ. വയ്യാതിരിക്കുമല്ലേ അമ്മച്ചി, തന്നെ പറയണം. വേഗം സുഖമാവും, നീ തന്നെ പറയണം. കയറി കാണാം കേട്ടോ. ഓ, இதுதான் கையவே தொட முடியலடா. ஐயோ ஐயோ തോമസുട്ടി அவன் எடுக்க முடியும் சாதகமாக. கடவுள் இருக்காண்டா குமார்ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ செம்ம ஆக்டிங்டா அவரு. மாஸ் பண்ண. எங்கடா அவங்க அம்மா? பின்னாடி அழுதுனுக்குறாங்கடா. அவங்க அக்காடா இது. ஊர்வசி எதுக்கு இப்போ அதில் வச்சிட்டானுங்க? மார்ச்சரியில் வச்சுக்கிறாங்க ப்ரோ டைம் பீயிங்க்கு. பாருங்க 35 மினிட்ஸில் எவ்வளோ ஸ்டோரி டேங்க் பண்ணியிருந்தாங்க. பத்தியா தண்ணி உள்ள தண்ணி வச்சுருந்தேன். இப்போ உங்களுக்கு மோரல் காம்பஸ் அடி வாங்குமா? கண்டுபிடிச்சிட்டா அவருக்கு பிரெயின் கேன்சர் தான். எப்படி சொல்லு? ஸ்கேனில் பாரு அந்த பிரெயின் இது வச்சுக்கிறாங்க. இது ஊர்வசி கில்ட் ஆகிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். என் பையனுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க, இன்னும் 5 வருஷம் தான் சொல்லியிருந்தாங்க லைஃப் ஸ்பேனு. எனக்கும் அதான் டவுட் ஆகுது. ஏன்னா இப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து அவங்க அம்மாவும் சொன்னாங்க பத்தியா இதெல்லாம் நடக்கும் நான் எதிர்பார்க்கல அப்படின்ற. ரெண்டு என்னன்னா தெரியாமல் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க. அதான் இன்னொன்று வந்து கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இருக்கு. தவளா பிளேயர் இவங்க கில்ட் ட்ரிப் ஆயிடுவாங்க. டவுட் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நீ இல்லை அவன் பையன் வந்து அப்படி அதாவது நம்ம தான் ரொம்ப டாக்ஸிக்காக யோசிக்கிறோம். த்ரில்லர் படம் பார்த்து பார்த்து
பொண்ணு பாரு இது மாதிரி பொந்தா பொண்ணோ பையன் இது மாதிரி பொந்தா ஓகே. മോള് കുറച്ച് കിടന്നു അമ്മച്ച ഇവിടെ ഇരിക്കാം. என்னடா சஸ்பென்ஸ் மியூசிக் போடுறாங்க. உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்து அதுக்கப்புறம் சந்தோஷப்பட்டாங்க தான் இந்த நடிப்பு வரைக்கும் இதுதான். ரெண்டு பசங்க 3 பசங்களா இவங்க? ரெண்டு பசங்க பெத்த எனக்கு தெரிய முடியாது. அழுகே வரல. അയ്യോ അമ്മച്ചി ഇതൊക്കെ ഇപ്പം എന്നാത്തിനാ അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യം. ആൾക്കാർ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടാൽ എന്നാ പറയുന്നു? ഇതിവിടെ കിടന്നാൽ ചെതലരിച്ച് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. നോക്കി ഇറങ്ങ്, നീ സൂക്ഷിച്ച്. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പുറത്തുകൊണ്ട് നല്ലോണം വൃത്തിയാക്ക്. തോമസ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പണിയിച്ചതാ. அவன் என்னடா அவன் ஃபோன் கூட எதுவும் பண்ணல. അവൻ എസ്കേപ്പ് പോലും. കുഞ്ഞിന് കിടക്കാനുള്ളതാ. ഒരു തരി പൊടി പോലും കാണരുത്. വൃത്തിയായിട്ട് തുറക്കേ. എന്തെങ്കിലും ഇറങ്ങോ? പറഞ്ഞു. അമ്മച്ചിയുടെ കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുവാ രാജി. തോമസ് കുട്ടിയുടെ പഴയ സ്പീക്കറിലதான் பேசணும். മുറിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ അടക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പാടവും പറമ്പും ഒക്കെ എൻ്റെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തു നിന്നൊന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന പോലും ഇല്ല രാജീവ്. അഞ്ജു, ഞാൻ ആ ഫുഡ് ട്രക്കിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ വിട്ടു. ഒരു ജോലി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും അത് ശരിയാവും. നീ അതുവരെ ഒന്ന് കാ. ഹലോ ഹലോ അഞ്ജു. ഹലോ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ അഞ്ജു. ഹലോ. பற்ற வச்சுட்டானே. ஆனால் அது த்ரில்லர் படத்தில் பையன் வருது இல்லை அந்த 4ல் ஏன் செலக்ட் ஆச்சு? யாருமா அது மரியா? அப்படி மாமா போயிட்டு மரியாதை போயிட்டு கூப்பிட்டு அவங்க பார்த்துட்டு வந்துடலாம். എന്നാ ഷേബേ, നിന്റെ അനിയനല്ലേ? നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ മേലെ? എൻ്റെ അമ്മയെ നമ്മളും ഒക്കെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മച്ചി എന്നാ ഈ ചെയ്യുന്നേ? ഒരിക്കൽ വീണത് ഓർമ്മയില്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടെ. ഇന്ന് ഇറങ്ങി. இன்னும் அவங்க 2 வாட்டி கையை பிடிச்சி பார்த்தாங்க பத்தியா? கை பிடிச்சவன தான் அவனுக்கு ஏதோ ஆச்சுன்றதுனால கை பிடிச்சி பார்த்தாங்கன்னு தோணுது. கையில் எதுனா நர்வ் எஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரினா இவங்க தான் பண்ணலடா. அவன் எங்கேயோ போயிட்டான். மேக்பெத் ரேஞ்சுக்கு போயிட்டான் டாக்டர். இல்லை அது அப்படி இல்லை. தெரிஞ்சு அவன் என்ன தபலா பிளேயரு, அந்த பீட்டெல்லாம் தெரியும். ஸோ அதனால் அது பிடிச்சி ஒன்று கண்டுபிடிச்சானா. டீகோடிங் லெவல். நீங்க ரொம்ப பண்றீங்களா டேய்? அவன் கையை 2 வாட்டி பிடிச்சி போறான். ഇതിൽ എന്നാ അമ്മച്ചി വേണ്ടേ? ഞാൻ എടുത്തോളാം, നീ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോ. ഞാൻ അമ്മച്ചി പെട്ടെന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നല്ലേ ഓരോന്ന് അറിയുന്നത്. கேட்டுற போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். കൂടെ നീ ഫോണും എടുത്തോണ്ട് പോയി ദൂരെ മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആരോടാ? പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മറിയ. അമ്മച്ചി അറിയത്തില്ലേ? മരിയെന്നാണോ അവൻ്റെ പേര്? പക്ഷേ അതെൻ്റെ കോളേജിലുള്ള ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. തോമസ് കുട്ടി വയ്യാതെ കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. തോമസ് കുട്ടിക്ക് അറിയാവുന്ന. പിന്നെ അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടെ? പപ്പായ്ക്ക് അവനെ കണ്ടുകൂടായിരുന്നു. എന്നാ? പൊതുവേ പപ്പായ്ക്ക് ഞാൻ ആൺകുട്ടികളായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പേര് മാറ്റിയതാ. എൻ്റെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായിപ്പോയി. என்னமா போய் சொல்கிறாங்க? ഒരു പെണ്ണിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്
ശരിയാന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ചേച്ചി ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല. ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ഞാൻ ഇനി മിണ്ടത്തില്ല. നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? ചേച്ചിക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ? എനിക്ക് നീയും കുഞ്ഞുമല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല. நான் ஃப்ளோவில் அடிச்சு விட்டுங்க, நம்ம கூட திங்க் பண்ண முடியாதான். സൗണ്ട് ഡിസൈൻക്കും അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചില്ല. ഞാനേ ഷേബ അവനുമായിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ അതെവിടാന്ന് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, കാണുന്നില്ല. ஷீபாவை தான் அப்படி கூப்பிட்றாங்களா? சே நல்லா இப்போ ஆஃப் ஆயிடுச்சு டப்புன்னு. ஒரு அந்த அடி conflict காய் வந்தது. ரிவர்ஸில் போகுது போடுறா தண்ணி. இல்லடா அப்படியா? തോമസ് കുട്ടി தெரிஞ்சப்போ ஏன்டா இந்த இடத்துல ஏன்டா வயலன்ஸ் அகைன்ஸ்ட் இங்க போடுறாங்க? தெரியல, ஏதோ பண்ண போகிறாங்க போகுது. கார்டு போட தப்பே இல்லை. தண்ணி போவே போகுதுடா. പോവാം. എവിടെ പോകും നമ്മള്? എവിടെ താമസിക്കും? ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. ഞാൻ പിന്നെ എന്തോ വേണമെന്നാ നീ പറയുന്നത്? എനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുന്നവരെ കാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ലീലാവ് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കിട്ടട്ടെ. സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം നീ വീട്. അഞ്ജു, എനിക്കായിട്ടൊന്നും വേണ്ട അഞ്ജു. ഞാൻ ഇതുവരെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ എനിക്കറിയാം. നിനക്കും കുഞ്ഞിനും വേണ്ടി ഞാനീ പറയുന്നത്. ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് നിനക്ക് കിട്ടുന്ന വെച്ച് ജീവിക്കാം. പോവാം നമുക്ക്, പ്ലീസ്. അഞ്ജു ആവണോ? ഇനി നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. നീ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേറെത്തിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സങ്കടമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നിനക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞോന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കി. അപ്പോഴും എനിക്ക് നിന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നും തോന്നിയില്ല. കാരണം എനിക്ക് അത്ര നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അഞ്ജു. ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. ഒരാളെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. നിനക്ക് വൈകി നീ തിരിച്ചു പോകണ്ട. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കാം. ஜன்னி இனி முடிச்சிட்டு போகிறாங்களா? മോളെ നീ നോക്കി, ഇതിലേത് നിറവാണ് നിനക്കിഷ്ടം? നീല എടുക്കട്ടെ. തോമസ് കുട്ടിക്ക് നീല നിറമാണ് ഇഷ്ടം. പണ്ട് അവനൊരു നീല ഉടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് അവൻ താഴെ ഇറങ്ങത്തേ ഇല്ല. വിളിങ്ങ വന്നേ. എൻ്റെ കുഞ്ഞിനോട് ഞാനൊന്ന് മിണ്ടിക്കോട്ടെ. മോനെ തോമസ് കുട്ടി, അമ്മച്ചിക്ക് നിന്നെ കാണാൻ കൊതിയായിട്ട് വയ്യ. പോണാ അമ്മച്ചി. വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട് മോളെ? എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്താനാണോ? ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ല പോകുന്നത്. പിന്നെ അമ്മച്ചി കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കരുത്. എന്നാ നിനക്കിഷ്ടമുള്ളടത്ത് നിനക്ക് പോവാം. എൻ്റെ മോൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് വേണം. ഇല്ല അമ്മച്ചി, ഇതെന്റെ കുഞ്ഞാ. അടക്ക് കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ പോവും.
கனெக்ட் பண்ணுறாங்க, மைண்டுக்குள்ளே கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஓவர் திங்கிங் ஆரம்பிச்சு. ஆனால் இது ரொம்ப கஷ்டமான இது இல்லை. இந்த டைமில் இறந்துட்டார் அவர், குழி தோண்டவும் முடியாது, அவங்களால அந்த ரைட்ஸும் பண்ண முடியாது. அதுதான் கனெக்ட் பண்ணி ஒழுங்கு முறையதே சொல்கிறது. ഷെർലോക്ക് ഹോംസ് சொல்லிட்டான். നിന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. എന്നോട് പയ്യൻ சொன்னீ നീ മരുന്ന് വാങ്ങാനും മറ്റോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ടൗണിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവനെ കാണാനായിരുന്നു. എത്ര നാളായി നീ അവനും തമ്മിൽ അടുപ്പം തുടങ്ങി? ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം മോളെ പോലെയാ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച്. അതോർത്തെങ്കിലും ഉള്ളത് പറയണം. ഈ കുഞ്ഞ് തോമസ് കുട്ടിയുടെ അല്ലേ? സത്യമേ പറയാവൂ. അല്ല അമ്മച്ചി, തോമസ് കുട്ടിയുടെ അല്ല. നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? ഉറപ്പുണ്ട്. சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. சரி, நான் அவங்களும் சின்ன வயசில் ஆசைப்பட்டவங்களுக்கு கிடைக்காம தானே இது பண்ணுவாங்க சொன்னாங்க. அதான் இல்லை, இன்டர்வியூ அவங்க வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பார்வதி எழுதுனுக்குது. அவங்க 2 டைலாக் நான் முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. அந்த ஆக்டிங் பார்த்தியா? ரெண்டு பேரும் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பீக்கிங். സിസ്റ്റർ ആൻറ്റി നീ വന്നില്ലല്ലോ. റിലേറ്റീവ് ആൻറ്റി പോലെ. എൻ്റെ കുഞ്ഞൊറ്റയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിൽ. இந்த படத்துக்கு ப்ரொமோஷன் ஹெவியாக இருக்கணும் அந்த சைடு. சொல்லுவாங்க. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ജോലിയും കിട്ടിയില്ലടി. நீலாம் வாழவே கூடாதா? അപ്പുറത്ത് എല്ലാവരും നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാമേ. ചുമ്മാ പിച്ചും പയ്യും പറയാതെ അവിടെ വന്നിരിക്കും പെണ്ണേ. அந்த பக்கம் சொன்ன மாதிரி இந்த பக்கம் சொன்னோம். டெரர் ஆகிடும். മോൻ തീരെ വയ്യേ. அட்டி பிறந்துடுவாங்க அவங்க அம்மா. മോന് വേറെ എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ? இன்னும் 1 hour எப்படி எடுத்துட்டு போகிறாங்க? அந்த இது பாரு, அந்த സ്റ്റിച്ചിങ് കൂടെ പാതിയിലെ സ്റ്റാപ്പ് பண்ணிட்டுருக்காங்க உங்களுக்கு. പണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കവും മഴയൊക്കെ അവനെ എന്നാ പേടിയായിരുന്നു. ചേച്ചി ഉന്തി തള്ളിയല്ലേ അവനെ നീന്തൽ പഠിപ്പിച്ചേ. പിന്നെ അവൻ ആറ്റിൽ നിന്ന് കയറത്തില്ല. അവൻ്റെ തൊട്ടിലല്ലേ ഇത്? ചേച്ചി, നമുക്ക് അവൻ്റെ കുഞ്ഞില്ലേ? ഇനി അവന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അവൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പൊന്നുപോലെ വളർത്താം. നമുക്ക് നേരത്തെ പോയി കഴിക്കാട്ടോ. இதுதான் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வைக்கிறாங்க. നീ എന്നിട്ട് അമ്മയോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? இப்படி சொல்லுவேன். അല്ല, റോസമ്മ ചോദിക്കുവാണ്. തോമസ് കുട്ടിയെ ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കവൻ്റെ കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, അതിനെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുപോലെ വളർത്താം. ഞാൻ എന്നാ പറയാനാ? ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഒരു വഴങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. തിരിച്ചെടുക്കാൻ അന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊതിപ്പിക്കല്ലായിരുന്നു നീ. എൻ്റെ അമ്മ എന്തുമാത്രം വേദനിച്ച് അവന് ലോകത്തുനിന്ന് പോയി. അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൂടെ നീ നോവിക്കില്ലേ കൊച്ചെ?
അല്ല നാട്ടുകാരുടെ ബന്ധുക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കഴിവെട്ടനാണെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ. என்னடா பிரச்சனை இது இருக்க வேண்டியதாண்டா இவ்வளோ பண்ணுறாங்க. எனக்கு എൻ്റെ കൂടെ നിന്നൂടെ? എനിക്കിനി വയ്യ അമ്മച്ചി. അടക്ക കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ പോവും. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അമ്മച്ചിയെ വിഷമിപ്പിക്കത്തില്ല. இல்லை இல்லை ஆச்சு தொத்த போகிறேன் சொன்னாலும் அவங்க தெரிஞ்சோம். ലീലാമ്മേ, എൻ്റെ മോക്ക് എന്നെ പറ്റിയേ? இதான் பேரண்ட்ஸ் ஃபோர்ஸ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணாதான். അടക്കം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവൾക്ക് പോകണമെന്ന്. എങ്ങോട്ട്? പറഞ്ഞ ജോർജ്, ഞാൻ വിളിക്കാം. ഫുള്ളാകെ ஐயோ தெரிஞ்சிச்சு எழுதுவான் അടി തമ്മിൽ നിനക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ പോണോ അല്ലടി? யார் வீட்டில் இருக்காங்க? ആ ഹലോ അഞ്ജു. നിനക്ക് നാണോ ചിലപ്പോൾ നീ കണ്ടവന്റെ ഭാര്യയുടെ പുറകെ നടക്കാൻ. നീ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കില്ല കേട്ടോ. കെട്ടിയനെ കുഴിയിലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ്റെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് നിനക്ക് മറ്റവൻ്റെ പോകണം അല്ലടി? എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ സന്തോഷത്തിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പണ്ട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് രാജീവിനെ കെട്ടണമെന്ന്. തോമസിനായിട്ട് കെട്ടിച്ചതല്ലേ? ഞാൻ ഇവിടെ നരകിക്കുവാ, എനിക്ക് ഇവിടെ മടുത്തെന്ന് ഞാൻ എത്ര ഇവിടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടൊക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞ് സഹിക്കാൻ എത്ര സഹിച്ചില്ലേ? ഇനി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക്. നിങ്ങൾ വളർത്തിൻ്റെ ഗുണമായിരിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നീയും കൂടി തുടങ്ങാതെ, ഇതൊരു മരണ വീടാ. ഇവളുടെ ബന്ധം മറച്ചു വെച്ച് കല്യാണം നടത്താൻ നീക്കൊരു നാണം ഇല്ലായിരുന്നു. അതിന് നാണമാനം വേണ്ടേ? നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് പരിദോഷം ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അതിന് എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തിപ്പോൾ നിനക്ക് മതിയായല്ലോ. മോളെ, നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ, വിലയും കൂലിയില്ലാത്ത ആ ഹിന്ദു ചെറുക്കനോടൊപ്പം പൊറുക്കാമെന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട. നീ അതങ്ങ് മറന്നിരിക്കുക. വേണ്ടിയ പപ്പ ഇത്ര നാളും ജീവിച്ച് നീ അങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കരുത്. എനിക്ക് അവനില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊരിക്കലും നടക്കത്തില്ല. ஃபோர்ஸ் பண்ணி நாதாரி விடுங்க ஒரு வேலையை தேடி வந்து அடிதான் போகலாம். ஈமா இதுதான் போகுது. தில்ல பார்த்தியா? பேபி கண்ணில் மாட்டினா அது காலி அது. அவங்க அப்பா அம்மா தவிர வேற எதுவும் தெரியாதுல்ல. ஊர் தெரியும் உள்ள வரோம். അഞ്ജു, എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? അന്ന് നിന്നെ ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇങ്ങനൊന്നും ആവത്തില്ല. ഇനിയിപ്പോ പൊക്കോ, പപ്പ നിന്നെ കണ്ടാ വെച്ചേക്കത്തില്ല. നീ വാ, നമുക്ക് പോവാം. ഇപ്പോഴോ? എങ്ങനാ രാജീവ്? ആരോ വരുന്നുണ്ട്. പൊക്കോ. സെമിത്തേരിയിൽ വീണ്ടും വെള്ളം കയറി. ടൗണിലെ പള്ളിയിൽ അടക്കത്തിനുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കട്ടെ. വെള്ളം ഉടനെ ഇറങ്ങും. കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കല്ലറയിലെ അവനെ അടക്കാനെ പറ്റുന്നു. ഇത്ര നാളും കാത്തില്ലേ?
വെള്ളപ്പോൾ ഇറക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ടാ. ഞാനാരെയും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. പോകേണ്ടവർക്ക് പോവാം. ഈ കുടുംബത്തിനെന്നും പറഞ്ഞൊരു പേരും മഹിമയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെതായ രീതികളും ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അവൻ പോയിട്ടാണ്. അഞ്ജു എന്നാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിരിക്കാത്ത? അങ്ങോട്ടില്ല. ആൾക്കാർ അതും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഈ വീട്ടിൻ്റെ മാനം നീ കളയരുത്. ഞാൻ അയ്യോ, ഇനി എന്നെങ്ങനെ വിളിക്കരുത്. അസൂയക്കാരി കുടുംബത്തിൻ്റെ നാശം കാണാൻ നോക്കിയിരിക്കുക. എൻ്റെ ജീവനുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കത്തില്ല. പോയി നിന്റെ കെട്ടിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുക. എനിക്കൊട്ടും വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ലേ? സിസ്റ്റർ ആൻറ്റിങ്ങളൊന്ന് പറ. ചേച്ചി, അവൾക്ക് വൈകി കിടന്നോട്ടെ. ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് തുള്ളാൻ നിന്നാ അതിനെ സമയം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. റോസം ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അവൾ നമ്മുടെ തോമസ് കുട്ടിയെ കെട്ടിയില്ലേ? നല്ലപോലെ നോക്കിയില്ലേ ചേച്ചി? എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടെന്ന് വെച്ചാ പണ്ടങ്ങാണ്ട് അവൻ്റെ ഒരു തലവേദന വന്നു. അതിന് നീ ദീനം പിടിച്ച് കിടന്നപ്പോഴാ അപ്പം പള്ളി നേർച്ച നേർന്നതും നീ കന്യാസ്ത്രീ ആയത്. ഇപ്പം വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? சொன்னல என்னதுடா தெரியாம கல்யாணம் பண்ணி போய் സിസ്റ്റർ சொல்லிட்டாங்க. ആൻറ്റി പറഞ്ഞേ? அவங்க அம்மா அப்பா சொல்லியோ? ഒന്നുമില്ല മോളെ, മോൾ കിടന്നു. இன்னும் புரோக்கர் வேலையை பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு. മോളെ, നീ അമ്മച്ചിയുടെ മരുന്നങ്ങ് വാങ്ങിച്ചേക്ക്. ഒരുമിച്ച് മേടിച്ചാൽ പോരാ അമ്മച്ചി? അല്ല, അത് ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ. இங்க ஒரு சீன் அதே மாதிரி பீரோல இருந்து மெடிசன் வேற மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டான். അതൊക്കെ തന്നെ ശരി. മോളെ, അതല്ല മോക്കറിയാം. டேட் பார்த்துட்டு தான் எடுத்து கொடுத்துறான். பழைய ரிப்போர்ட்டா புது ரிப்போர்ட்டா போடு போடு. ஃபைட்டா இப்போ? இது திறக்கல. இவன் தான் வில்லியே பொழுதுடா. அட என்னடா இது காட்டுங்க. This is a mass. அப்ப அந்த பொண்ணோட அம்மா அப்பா சொல்ல போலடா. என்னடா இவங்களே சொல்ல நினைக்கிறேன்டா. കർത്താവേ, നീ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകും? കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു. എന്റെ പ്രതീക്ഷ அதான் அம்மாக்கும் அத்தைக்கு மட்டும் தான் தெரிஞ்சது போல. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. நீடாமா பெரிய வேலையை பார்த்துட்டு பொண்ணோட அப்பா அம்மா வந்து அடிக்கணும். இல்லடா சொன்னாங்கன்னு தெரியலடா. നീ இல்ல എന്തിനാ ഇപ്പം ഇത് കൊടുത്തോണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പണ്ടങ്ങോ അവൻ്റെ തലയിലൊരു മുഴ വന്നു. അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമായി. അതിനിപ്പോൾ എന്താ? അത് തന്നെയല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നേ? അത് കാരണമല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്? വീണ്ടും ആ രോഗം വരുമെന്നോ അവനെയും കൊണ്ട് പോകുന്നോ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടോ? കർത്താവ് എന്നെ വിചാരിച്ചില്ല. കർത്താവിനെ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട. ഞാൻ അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ഒഴിവാക്കിയത്? എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നി എന്നോട് ഇങ്ങനെ? നീ എന്നോടും എൻ്റെ മോനോടും ചെയ്തതിനേക്കാൾ വലുതല്ല ഇതൊന്നും. മോനും ഇത് അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളെന്റെ തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ ചേച്ചി கொளுத்தி போட்டுமா இல்ல ஈமாயோட வேற வேர்ஷன் மாதிரி இருக்குடா நீ இது பார்க்கும்போது. ചേച്ചിയെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. മോളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് അസുഖത്തിന്റെ കാര്യം അറിയാതിരിക്കില്ല. കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ അവർ അന്വേഷിച്ച് കാണത്തില്ലേ?
சிஸ்டர் கொஞ்சம் பார்த்து பேசுங்க. எல்லாரும் கொஞ்சம் போட்டுறீங்க நீங்க. சிஸ்டர் நியாயமா இருக்காங்களா? ஏன்னா சிஸ்டர் வரலன்னா எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது. அவங்க அப்படியே போய் சொல்லிட்டு വിചാരിക്കില്ലല്ലോ. സിസ്റ്റർ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇതിന് കൂട്ടുവെക്കാൻ പറ്റി? അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കർത്താവിനോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും സിസ്റ്റർ. അത് ഓർത്താൽ മതി. മോളെ, നിങ്ങളുടെ ഇടവകയിലെ കൊച്ചച്ഛനോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ. யார்கிட்ட? പ്രീസ്റ്റ് കല്യാണം പണി വെച്ചല്ലേ? കൊച്ചച്ഛനും മോളുടെ അപ്പനുമായി നല്ല അടുപ്പമല്ലേ? പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന് മോളുടെ അപ്പൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചു കാണില്ല. കൊച്ചച്ഛൻ പപ്പയോട് പറഞ്ഞായിരുന്നോ തോമസ് കുട്ടിക്ക് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ട്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം പപ്പയ്ക്ക് അറിയായിരുന്നോ? എന്ത് പിച്ചുമ്പേ പറയുന്നത്? അതറിയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കല്യാണം നടത്തുമായിരുന്നു. അത് തന്നെ എനിക്കും അറിയണ്ടേ. പപ്പ എന്തിനാ എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്തത്? നിനക്ക് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസമില്ലേ? എനിക്ക് പപ്പയെ വിശ്വാസമില്ല. അഞ്ചു നിർത്ത്. അറിയില്ല. എന്തറിയില്ല. കൊച്ചച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ പപ്പ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. നീ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയ വലിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ആലോചന വന്നപ്പോ നിനക്ക് ദോഷം വരുന്ന എന്തേലും കാര്യം അമ്മ ചെയ്യുമോ മോനെ? செஞ்சிட்டியே. முடிச்சுட்டாங்க போங்க. எல்லாமே ஃபீமேலா தான் நடக்குது இந்த படத்துல. അസുഖം വീണ്ടും വന്നപ്പോ എന്താ എന്നോട് പറയാത്ത? அப்பாவுக்கு தெரியல போலடா. அதான் ஒன்று நல்லா இருக்கணும் அவங்களே அவங்க பொண்ணோட வாழ்க்கை. ഈ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അറിയാൻ. போடு. ஸ்டார்டிங்கில் இவங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் அஃபேர்ன்ற மாதிரி இவங்க மேலே பேட் நேம் வந்தது. இப்போ அப்படியே திரும்பிச்சு பார்த்தியா? அதாவது இது எல்லாத்தையும் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவங்க கல்யாணத்துக்கு ஒத்துருக்க மாட்டாங்க. அவன் இதுவும் ஆயிருக்காது. இப்போ அவனுக்கு டியூமர் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் அவன் கூட இருந்திருப்பாங்கல்ல. നിങ്ങളെപ്പോഴും പറയാറില്ലേ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും സന്തോഷം കണ്ട് ദൈവത്തിന് അസൂയയാണ്? ദൈവത്തിനൊന്നല്ല, സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പോലും കണ്ട് അസൂയപ്പെടാൻ എന്താ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ? എല്ലാം നിങ്ങളുടെ തോന്നലാണ്. തപ്പ് കിട്ടിയത് சொல்லிட்டாங்க. ചാച്ചൻ തോമസ് കുട്ടിയോ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കോ ഉമ്മ വയ്ക്കോ ഇതിനൊന്നും മോനേന്ന് വിളിച്ചു പോലും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഒത്തൊരു നല്ലൊരു ഓർമ്മ അതുപോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തോമസ് കുട്ടിക്ക്. അതെങ്ങനെയാ? പിന്നെ ചാച്ചൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. ആ, മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു വാച്ച് ഊരിക്കൊടുത്തു. അതാ സ്നേഹം. ഇനി ആരെതിർത്താലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ രാജീവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കും. രാജീവും ഞാനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ കെട്ടിയോ നിങ്ങൾക്കത് തന്നിട്ടില്ല. അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനെങ്കിലും ശ്രമിച്ചൂടെ നിങ്ങൾക്ക്? அவங்களோட எங்கர் செல்ஃபே பார்க்குற மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ யாராலுமே அவங்க நிறுத்த முடியாதுல்ல. எல்லாம் இது வரைக்கும் அவங்க என்ன இருந்தாங்கன்னா இப்போ சொன்ன ஃபேமிலி ப்ரெஸ்டீஜ் அப்படி இப்படி இப்போ இவங்களும் இவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க சொல்லிட்டாங்க. அதான் இவங்க சொல்லியிருக்காங்கடா. பட் அந்த பொண்ணுக்கிட்டே சொல்லியிருக்கலாம்ல. கல்யாணம் பண்ணும்போது என்ன சொன்னாங்க? என் பொண்ணு மாதிரி என் பொண்ணு தானே, அட்லீஸ்ட் ஒரு வார்த்தையாக சொல்லியிருக்கலாம்ல. அந்த மாத்திரை ஸ்லிப்லாம் இது பண்ணாங்களா? மறைச்சு வச்சாங்க. மறைச்சு வச்சு தெரிஞ்சு தானே மறைச்சு வச்சிருக்காங்க. ஓகே ஓகே. அப்போ அவங்க தான்ப்பா. நான் அது சீன் யோசிச்சு பாரு. இவன் வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து நின்றுட்டு போயிட்டான். யாரு അവട്ട് പേസിറ്റേ വന്നിട്ടാ. ഒത്തിരി കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് ഞാൻ അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാതെ. നീ നേരത്തെ അവരെ അറിയിച്ചത് നന്നായി. എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം അത്രയും കുറഞ്ഞല്ലോ. அப்படியே கழுத்து பிடிச்சி நெரிக்கிறாங்க. அந்த ரோஸ் அவங்க ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അല്ലാതെ അവളെ ചതിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് കല്യാണത്തിന് ഇഷ്ടമേ ഇല്ലായിരുന്നെന്ന് അവരും നമ്മളെ അറിയിച്ചില്ലായിരുന്നല്ലോ.
மாற்றி மாற்றி ப்ளேம் பண்ணுறாங்க, ஆனால் அந்த பொண்ணு லைஃப் காலி. எனக்கு குடும்பம் இல்லாதது. அத்தைக்கு தெரிஞ்சு இது போல ஆளை விடுங்களா கொய்யாலக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அவங்க சிஸ்டர் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க. எத்தனை நாளா வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க? தாங்காதுடா அது 2 நாளைக்கு மேலே. அது எலக்ட்ரிக் ஃப்ரீசர் தானே? எலக்ட்ரிக் இதுதான் தாங்காது. குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர். ஐயா அது 1 டே இது பண்ணாலே ஒரு மாதிரி ஆகிடும்டா அது. மேபி இதெல்லாம் பண்ணதுனால தான் இது நடக்குது போல. பாவம் பாவம் மாதிரி ஆண்டவர் வந்து சோதிக்கிறாரு. இயேசுவே நாங்கள்ல എന്നാലും ഇതല്ലേ തോമസ് കുട്ടിയായിട്ട് അഞ്ജുവിന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അവൻ്റെ അസുഖം മാറണേന്നുള്ള ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കല്യാണം നടത്തില്ലായിരുന്നു. ജിജിക്കറിയായിരുന്നല്ലോ. അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെറുക്കനെ കെട്ടാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല. നിർബന്ധിച്ച് തോമസ് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? നിങ്ങൾ അവളുടെ ഇഷ്ടം നടത്തി കൊടുക്കണം. ആ ഇഷ്ടം നടക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കണം. അത്രയ്ക്ക് വേണോ ചോദിച്ചേ? ലീലാമ്മേ, ഞാൻ ഇന്നുവരെ നേരം നിറയുമ്പറ്റി ജീവിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്നേക്കാളും കാശും കുടുംബ മഹിമയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നുവെച്ച് എന്ത് കുടുംബ മഹിമ, എന്ത് നേരുന്നറി? മക്കള് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചില്ലേ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്താ നേട്ടം? ജോർജിന്റെ മോളാ അവള്. നിങ്ങളുടെ വാശി അവക്കും ഉണ്ട്. ജോർജ് പറഞ്ഞതുപോലെ ടൗണിലെ പള്ളി നമുക്ക് അടക്കം നടത്താം. അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്യണം എത്രയും പെട്ടെന്ന്. പിന്നെ അവൾ അവനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പഴയ വാശിയും കൊണ്ട് കിടന്നാൽ അവൾ നരയിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അത് വേണം. പപ്പ എന്തേലും ഒന്ന് മിണ്ടിയിട്ട് പോ. ലീലാമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി കുറേ സംസാരിച്ചു. പറ്റുമെങ്കിൽ അടക്കം കൂടിയിട്ട് പോകും. പപ്പ നിക്ക്, എനിക്ക് ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. വേണ്ട, പറയണ്ട. ഇനി അതും പറഞ്ഞ് അമ്മയെ കൂടി വിഷമിപ്പിക്കണ്ട. ഓക്കെ. എൻ്റെ പൊന്നഞ്ചു, നീ ഒന്ന് വിളിച്ചല്ലോ. എങ്ങനെയുണ്ട് നിനക്കിപ്പോൾ അവിടെ? നീ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് നോക്കിക്കോ. നിന്റെ കൂടെ പൊക്കോളാൻ പപ്പ സമ്മതിച്ചു. ശരിക്കും? തോമസ് കുട്ടിയുടെ അസുഖമില്ലേ, അത് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നതാ. അതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചാ ഈ കല്യാണം നടത്തിയത്. എന്നിട്ട് അവർ നിന്നെ ഇത്രയും അടിച്ചതും കുറ്റം പറഞ്ഞോ? അടക്കൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കാം. ആ പിന്നെ മറ്റേ കാര്യം എന്തായി? എന്ത്? അവർ നിനക്ക് തരാവുന്ന സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി ഇല്ല, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാ? നിനക്ക് എന്താടി ഇവിടെ കാര്യം? വല്ലവരുടെ കൂടെ പോവാൻ നിൽക്കുമല്ലേ? നാണം ഉണ്ടോടി നിനക്ക്? ഷേബേ, അമ്മ എന്നാത്തിന് ഇവളുടെ തോന്നിയാസത്തിന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നിൽക്കുന്നേ? ഞാനും ഷാജു അന്നേ പറഞ്ഞതാ കുടുംബത്തിന്റെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കുള്ള ബന്ധം മതി. അമ്മയ്ക്കായിരുന്നല്ലോ നിർബന്ധം, അവള് തന്നെ വേണമെന്ന്. ഇപ്പൊ എന്തായി? നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് അവൾ അവന്റെ കൂടെ പോയി ജീവിച്ച നമുക്ക് ആർക്ക് തലപൊക്കി നടക്കാൻ പറ്റിയല്ല. അന്തസ്സില്ലാത്ത കൂട്ടങ്ങള്. അമ്മ ഇങ്ങനെ അവളുടെ താളത്തിന് തുള്ളിയാ പിന്നെ ഞങ്ങളാരും ഉണ്ടാവേല. തോമസ് കുട്ടി വയ്യാതെ കിടന്നപ്പോൾ 2 ദിവസം നിന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാനോ? അവളെ നോക്കി അവനെ. ആ സ്ഥാനം ഉണ്ട് അവൾക്ക് ഇവിടെ. ഈ ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും തോമസ് കുട്ടിയുടെ ആത്മാ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കില്ല അമ്മയോട്. നീ അനുഭവിക്കോടി. போகாதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை அவன் பேசினது അടക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോരാം.
അവന്മാരും ഇവിടുന്ന് മാറുക. இதுவும் பயமா நடக்குது. അവന്റെ പാച്ചന്തി നോക്കട്ടെ. അച്ഛൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചോ. നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാ എടുത്തോണം കേട്ടോ. അമ്മച്ചി ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. கையில் என்னடா அது? മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഒത്തിരി വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റാരെക്കാളും എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇനിയെങ്കിലും നീ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ പാടവും പറമ്പും ഒക്കെ നിന്റെ പേര് എഴുതി വെക്കുക. അടക്കം കഴിഞ്ഞാലുടനെ അത് വേണം. വേണ്ട അമ്മച്ചി, അത് വേണ്ട. എനിക്കതൊരു ഭാരമാവും. കുഞ്ഞിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്വർണം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാവണം. വേണ്ട അമ്മച്ചി. വേണം. അമ്മച്ചി തന്നതാണെന്ന് നീ അവനോട് പറയണം. ഇതവനെ ഫിനിഷ് பண்ணிட்டு പ്രസവം കഴിയുമ്പം കുഞ്ഞിനെ ഒന്നൊന്നും കണ്ടോട്ടെ. ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങ് വരാം. നിനക്ക് അവന് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാം. നിന്റെ ഇവിടെ വീടായത്. അധികം സമയമില്ല. എല്ലായിടത്ത് വയ്ക്ക്. எங்கடா போய் போகுது? டவுனுக்கு போகிறாங்களா? தான் இவ்வளோ தூரம். പൊറുത്തു. എന്നോട് പൊറുക്കണം. അവരുടെ സ്വത്തല്ലേ, അതെങ്ങനാ വാങ്ങുന്നേ? ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ ഒരു തരിയെങ്കിലും നീ എന്നെ തിരിച്ച് സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ അത് വേണ്ടെന്ന് പറയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നിനക്ക് എല്ലാരും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനുള്ളൂ. ഒന്ന് നിന്റെ വീട്ടുകാർ, ഒന്ന് നിന്റെ എന്തിനാ രാജീവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ? ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ലേ? വേറൊരുത്തന്റെ കൂടെ കിടന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതിനേക്കാൾ വിധമല്ലല്ലോ ഒന്നും. സോറി. നീ വാ, ബാഗ് എടുത്തോണ്ടോ, നമുക്ക് പോവാം. അഞ്ജു അമ്മച്ചി പോട്ടെ. ഒരു കണ്ടതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നേ. നീ കടവിലേക്ക് വാ. இல்லை டவுனில் இருக்கணும். சிபிஎஸ் போட்டால் போயிடலாம். അമ്മ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ എങ്ങനാ? എനിക്കൊരു മനസമാധാനവും ഇല്ല. സാരല്ല, നീ പൊയ്ക്കോ. இவ்வளோதான் பொண்ணு. തോമസ് ഊട്ടി കണ്ടോണ്ട്
വെള്ളം താഴുന്നവരെ അവളോട് നിന്നോട് ചേച്ചി. പക്ഷേ അപ്പോസ് നല്ലോണം പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ പറയണമെന്ന് കേക്കമ്മ. அவன் 4 பேரை கண்டிப்பாக சொல்லி காட்டுவான். 4 பேரை கண்டிப்பாக சொல்லி காட்டுவான். അഞ്ജു എങ്ങോട്ടാ? വീണ്ടും എന്നെ ഇട്ടേച്ച് പോകാനാണോ? നിന്റെ വയറ്റിലുള്ളത് എൻ്റെ കുഞ്ഞാ. Under the current. ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே வேலை ஸோ உள்ளொழுக்கு இது வந்து இது நான் வந்து மெசேஜில் எனக்கு வந்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. நான் நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஆமாம் எனக்கு வந்து அந்த 4 பார்த்துணுன்ட்டு அப்பத்துலேருந்து இருந்தது. கரெக்டான டைமில் தான் பார்த்துருவோம். இன்னொன்று கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு தான் பார்த்தோம்ல. என்னென்னா வாழை, ஆட்டம், ஆடு ஜீவிதம். இது எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் வந்து 4ல் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வெப்னா நான் இந்த படம் தான். ஆட்டம் அது ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் இது ஆட்டம் ஒரு கண்டென்ட் டைலாக்ஸ் ட்ரிவனாக இருந்துச்சு. இது ஒரு சினிமேட்டிக் நல்ல ஃபீல் இருந்துச்சு. அந்த ஒரு த்ரில்லரோட ஃபீல் வர வச்சு. பர்ஃபார்மன்ஸ் இவங்க 2 பேர் தவிர வேற எது போட்டதாலும் நல்லா பண்ணிட முடியுமான்னு தெரியல. ஊர்வசியோட ஆக்டிங்லாம் அப்பா அது சில இடத்துலலாம் அவங்க அத்தனை டைலாக் பேசி அவங்க 2 வார்த்தையில பேசி அந்த எமோஷன் கொண்டு வந்தது. இவர் கமல்ஹாசன் சொல்லியிருப்பார். ஊர்வசி வந்து பீஸ்ட் ஆக்டிங்கில் கமல்ஹாசன் சொல்லியிருப்பார். ஸோ வந்து அது நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை. அவங்க நிறைய படமே பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இதில் வந்து ஒரு மாதிரி எல்லா படத்துலையும் அந்த கேரக்டர் மீன்ஸ் அந்த லுக் வைஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான். ஆனால் வந்து அவங்க ப்ளே பண்ணுற கேரக்டர் வந்து இப்போ ஜே பேபியில் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, இதில் ஒரு மாதிரி இருக்குது, நம்ம சூரியரே போர்டரில் ஒரு மாதிரி இருக்குது. அவன் பையன் மேலே அவ்வளோ பாசம். அவங்க பார்வதிக்காகவும் அவங்க பேசினாங்க. யார் தப்பு சொல்கிறதுன்னு தெரியல. இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பொண்ணு அம்மாவை தான் தப்பு சொல்லணும் சொல்லியிருந்தோம். ஏன்னா இவங்க வந்து யாருக்கிட்டுமே சொல்லடா. பட் வந்து அந்த சிஸ்டர் வந்து ப்ரீஸ்ட் கிட்ட சொல்லிட்டுக்கிறாங்க. ப்ரீஸ்ட் அவங்க அம்மா கிட்ட அட்லீஸ்ட் அவங்க அம்மாவாவது இது பண்ணிருக்கலாம்ல. இல்லை இதே அவங்க அப்பாட்ட சொல்லியிருந்தாலும் அவங்க அப்பா சொல்லியிருப்பாரு. இல்லை அவங்க அப்பா தான் சொல்லியிருந்தாருல. அவர் தான் தெரிஞ்சிருந்தா நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துருக்க மாட்டேன். எல்லாம் ஏன் அந்த பையனை ஒத்துக்கல? இந்து. அதுதான் ரிலீஜியனால தான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை. அது கடைசியில் யார் அஃபெக்ட் வந்து ஃபீமேல் தான். அவங்கள ஃபீமேல் தான் அஃபெக்ட் ஆகுது. பொண்ணுங்களாம் தண்ணியிலேயே நின்றுட்டு இருக்கா மாதிரி அந்த அதுதான் படத்தோட மெயின் இதுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களும் இப்போ பார்த்தோன்னா ஊர்வசியும் பார்த்தோன்னு அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து அவங்களும் லவ்வே இல்லாமல் தான் இருந்திருக்காங்க. டைலாக் வந்துட்டு நைட்டில் 21 வயசுலேயே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு குழந்தை, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்காகவே வாழணுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படிலாம் சொல்லி ஃபீல் பண்ணி அந்த ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டாங்க. சில இது பார்க்கும்போது இவங்க ஆல்ரெடி ஸ்டோரி சொல்லிட்டாங்க. இவங்களோட அந்த யங்கர் வெர்ஷன் தான் வந்து பார்வதி அந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கிற மாதிரியோ எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. அந்த பையனா நடிச்சவனும் பயங்கர அவரு பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஏதோ படத்தில் டக்கு ஞாபகம் பண்ண மாட்டேங்குது. ஆனால் அவரு செம பர்ஃபார்மன்ஸ். அந்த அவர் நல்ல அந்த மேரேஜ் அப்போ இருந்த லுக்குக்கும் அந்த உடம்பு சரியில்லாத லுக்கும் செம்மையாக பண்ணியிருந்தாங்க.
படம் நல்ல படம். அருமையான படம். வந்து இதெல்லாம் யோசிக்கணும். ஒரு மேரேஜ்னு பண்றோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யோசிக்கணும். என்ன ஏது ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணா என்ன? இப்போ காதல் தக்கூறு இப்போ சிம்பிளா யோசிச்சு பாரு, இவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணாம இப்போ இதெல்லாமே வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணாம பண்ணிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கேன், பார்வதி இவரு கூட இருந்திருக்கும். ஓகேவா? அந்த இடத்துல போயிருக்க மாட்டாங்க. என்னதான் எக்ஸ்ல கஷ்டப்படுறாங்களோ இல்ல கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்க பிடிச்ச வாழ்க்கையை தான் தேடி அந்த இதுல போயிருக்கும். இவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா பண்ணி இப்போ இவங்க லவ்வே பண்ணாம இல்ல லவ் பண்ணிருந்தோம் அவங்களுக்குள்ள பிரேக்கப் ஆகி அப்புறம் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அது வேற. இவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணதுனால இங்கேயும் இருக்க முடியல அங்கேயும் இருக்க முடியல. இவங்க ஒரு கஷ்டம் வரும்போது அவன் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் மீட்டே பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு பார்ட்னர் தேவைப்படுதுல்ல. கிளைமேக்ஸ்ல ஊர்வசி கூட போனது. ஆனால் எனக்கு அந்த இடத்துல தான் லைட்டாக கொஞ்சம் எனக்கு லேக் ஆச்சு. ஏன்னா இவங்க அந்த பையன் கூட போகிறதுக்கு ரீசன் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் நான் போகிறேன்ட்டாங்க. பட் ஆனால் போக போக வந்து அந்த ரீசன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆச்சு. சொல்லலை, மறைச்சிட்டாங்க, ஏமாத்திட்டாங்க, தெரிஞ்சே பண்ணிட்டாங்க. பட் ஆனால் அவங்க ரிட்டர்ன் வர்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ரீசன். ஒரு வார்த்தை விட்டான்டா கண்டிப்பாக. எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு, பரவாயில்ல இவன் ரொம்ப நல்ல பையனாக இருக்கான் கண்டிப்பாக வந்து விட்டு. ஆனால் வந்து கரெக்டாக அந்த பீக் டைமில் வந்து அந்த கேரக்டர் வெளியே வந்துச்சு. நாளைக்கு எத்தனை வாட்டி சொல்லி கண்டிப்பா சொல்லுவோம். இவன் அந்த குழந்தை அவ வராலேன்ட்டு பார்க்க மாட்டேங்கிறான். அவங்க ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி வந்து நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு தான் எல்லா சைடுமே வந்து தப்பு இருக்குது. ஆனா அது சூப்பரா காட்டியிருந்தாங்க. ஒரு சைடோட எல்லாருமே தப்பு இருக்கு. எல்லாருமே இந்த ஒருத்தருமே இங்க கரெக்ட் இல்லை. எல்லாருமே தப்பு. அந்த பையன் மட்டும் தான் தெரிஞ்சு இவன் நினைக்க நல்லவன் நினைக்க. ஆமா, அவர் மட்டும் தான், ஹஸ்பண்ட் மட்டும் தான் அந்த ஹெர்டிட்டரியில அப்பா கேரக்டர் இருப்பார் பத்தியா, தண்ணி கண் போட அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. நல்ல மூவிடா, சூப்பரான மூவி. இதுக்கு வியூஸ் வராது, வராது, என்ஜாய் பண்ணுவோம். இது வராது. நான் வந்து இந்த படம் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன். அண்ட் நல்லா எனக்கு எடிட் ஒர்க் பண்ணும்போதும் சரி பார்க்கும் போதும் சரி வியூஸ்க்காக தான் படம் பார்க்கணும்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், நல்ல படத்தை சூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஏன் புரிய மாட்டேங்குது. லெவல் கிராஸ்லாம் ஓகே, நான் எதிர்பார்த்தேன், டிசப்பாயின்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு படம் பார்த்து முடிக்கும் போதும் சரி ஒர்க் பண்ணி முடிக்கும் போதும் சரி அந்த நல்ல எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்துச்சு. ஏன்னா ரெண்டாவது வாட்டி பார்க்கும்போது இன்னொரு லேயர் தெரியும். நல்லா இருந்தது. அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த படத்துல அந்த இதெல்லாம் போட்டுருந்தாங்க காயின்ஸ்லாம். அதெல்லாம் வந்து செகண்ட் டைம் தான் நானும் நோட்டீஸ் பண்ணேன் எடிட் பண்ணும்போது. சரி, தெரிஞ்சு இந்த படமும் நம்ம செகண்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து திருப்தியாகவே இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைடுன்றதை விடடா இவ்வளோ அருமையாக ஒரு மூவி எடுத்திருக்காங்க. அதை வந்து ஆஸ்கரோட நாமினி இதுக்கு வந்து லிஸ்ட்ல ஏற்றி அனுப்பிச்சுட்டுருக்காங்க. பட் இது கமெண்ட்ஸ் வந்த மாதிரி நான் பார்க்கவே இல்லை ஒரு வாட்டி கூட. ஏன்னா நிறைய மூவிஸ் வருது சரியா, அதை பார்த்து முடிச்சக்கப்புறம் வந்து சொல்றாங்க இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிக்காது ஏன் பார்த்தீங்க சொல்றாங்க. தவிர்த்து இந்த மாதிரி படத்துல நீங்க தான் ப்ரொமோட் பண்ணணும். இப்போ நான் போயிட்டு இப்போ தமிழ்ல வந்து சொன்னேன்னா நான் சொல்லுவேன் இந்த படம் நல்லா இருக்கும், அந்த படம் இப்போ புதுசா வர படம் பாருங்க சூப்பரா இருக்கும், அது அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க நான் சொல்லுவேன் சரியா. கோலிவுட்டுக்கு இப்போ லப்பர் பந்தல் நல்லா இருந்துச்சு, நாங்கள் ரேட் பண்ண உங்களே பார்க்க சொன்னோம், நிறைய பேர் பார்த்துட்டீங்க. தியேட்டர் மிஸ் பண்ணிட்டோம் நாங்கள் சரியா. இப்போ வந்து இப்போ தமிழ் படம்னா நானே வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுவேன். இந்த படம் வந்து 3 வருஷமா எடுக்கிறாங்களா, இது வந்து நல்லா இருக்கும்டா, இந்த ஆர்டிஸ்ட்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. நான் எப்படி பார்த்தா இந்த படத்துக்கு வந்து பயங்கர இல்லை நம்ம கம்யூனிட்டி வைஸ் சொல்கிறேன், பயங்கர ஒரு சஜஷன் வந்துட்டணும். ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை சொல்கிறேன், இதுக்கு வரல. பட் அது வந்துட்டு வந்து ஒரு பழைய படத்துக்கு வந்து அந்த மாதிரி வருது. இதெல்லாம் ஜெம்ஸ் இந்த மூவிலாம். அது ரீசன்ட் ஃபிலிம் வர ரீசன்ட் ஃபிலிம் நான் இன்ஸ்டாலையும் பார்க்கல. பிகாஸ் இன்ஸ்டாலையும் நான் ஒரு போஸ்ட் நான் பார்க்கல, நான் இதை பார்க்கல. அதனால நான் கோலம் வந்து நிறைய பேர் பார்க்க வச்சேன். நான் இங்கே எனக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிள்லேயே ஆஃபீஸில் என் டீம் எல்லாரையும் பார்க்க வச்சேன். ஆஃபீஸில் எல்லாரையும் என்ன மாதிரி ஜெம் நிறைய பேர் நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லார்கிட்டே கோலம் பாருங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படி இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ வந்து இந்த படமும் நான் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்க சொல்லுவேன். இப்போ எல்லார் வீட்லேயும் பார்க்கணும். தமிழில் இருக்கா? இருக்கு, சூப்பராக எல்லாத்துலேயும் பார்க்கலாம். ஸோ வந்து நல்ல படம் பாருங்க. இந்த மாதிரி படம் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க, பார்த்தே ஆகணும் இந்த படம்லாம். நான் ஏற்றிடுவேன், டாப் 10ல ஏற்றிடுவேன். ஆமாம் கண்டிப்பாக. ஸோ அந்த 4 சப்மிஷனே எனக்கு வந்து இந்த படம் ஃபஸ்ட்டில் நான் வச்சுருக்கேன். எனக்கு வந்து இதுதான் நல்ல ஒரு ஸ்டோரி வைஸும் சரி, கண்டென்ட் வைஸும் சரி, சினிமேட்டிக் வைஸும் சரி நல்ல ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த 3 டிராகன்ல வந்து 2 டிராகன் வந்து இதில் பார்வதியும் நடுவில் வந்து அவர் அந்த ஹஸ்பண்டை போட்டுருவோம், சிஸ்டரை போட்டுரு. சிஸ்டர் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்டோரி வேற. ஸ்டோரி டோட்டலாக வந்து பார்வதி மேலே தப்பு சொல்லிருப்பாங்க எல்லாரும். சரியா செம்ம ஹேட்டாக இருக்கும். சிஸ்டர் ஒரே டைலாக்ல தான் சொன்னாங்க, இவ்வளோ தெரிஞ்ச அந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிச்சு இப்போ கூட இப்படி பண்ணுறீங்களா, அந்த டைலாக்லேயே முடிச்சிட்டாங்க ஸ்டோரியை. வேற லெவல் சிஸ்டர்.
அவங்க அதான் நினைச்சுக்கிறாங்க திட்டு போட்டு போல இந்த கும்பலு நல்லா கொட்டி போட்டு நீ பண்ணதும் சரிதான் கொஞ்சம் ரிலீஃபா இருக்கு அதே மாதிரி அவங்களும் கொஞ்சம் ரிலீஃபா. இல்ல நான் நினைச்சேன்டா ஒரு சீன் ஒரு டைலாக் நினைச்சேன் என்னடா சிஸ்டரா இருந்துட்டு அட்லீஸ்ட் இவங்களாவது சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு. அப்போ ஒரு சீன் வச்சிருந்தாங்க. இல்லம்மா நான் சொன்னேன் என்னோட ப்ரீஸ்ட் கிட்ட நான் சொன்னேன், ப்ரீஸ்டும் அப்பாவும் க்ளோஸ்ன்றதுனால நான் ப்ரீஸ்ட் கிட்ட சொன்னேன், உங்க ஃபேமிலியில சொல்ல அவங்க கிட்ட சொன்னேன் நான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்களும் வந்து அவங்க மனசாட்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் கரெக்டா பண்ணிருக்காங்க. பட் என்னன்னா இவங்களோட செல்ஃபிஷ்னஸ்க்காக இவங்க வந்து அதை பாஸ் பண்றோம். சிச்சுவேஷன் இல்ல எல்லாருக்கும் ஈகோஸ்டிக் வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இந்து பையனை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கூடாது ஒண்ணு, என் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கணும்னு பாக்குறாங்க அம்மா. புருஷன் வந்து உடம்பு சரியில்லைன்றது போதும் எக்ஸ தேடி போன பார்வதி தப்பு. ஓகேவா? இருந்தாலும் அவங்க அக்கா கேரக்டர் சரியான ஒரு செருப்படி. அவங்களுக்கு 2 வருஷமா அவதான் பார்த்துனேன். நீ என்ன வந்து பண்ணீங்க சும்மா பேசுறதுக்கு மட்டும் வந்துட்டு வெளில போ யோசிச்சு பண்ணியிருக்காங்க. அந்த இந்த டைலாக் நல்லா இருந்துச்சு. உனக்கு வந்து ஃபேமிலி இல்லை, நீ ஒரு நிலைமையில இருக்கு, எனக்கு ஃபேமிலி இருக்கு, நான் ஒரு நிலைமையில இருக்கேன். ஸோ 2 பேருக்கு கிட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபேமிலி இருந்தும் எங்கிட்ட அந்த சோல் இல்லை. ஸோ உள்ளோடுக்கு வந்து எல்லாரும் பாருங்க. இது எத்தனை வாட்டி சொல்றேன்னு தெரியல. மஸ்ட் வாட்ச். ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் அருமையான படம் பார்ப்போம். Until then, this Eddie, Vetri, Bharat signing off. subscribe.